हेलो गाइज वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। बहुत दिन है ब्लॉग करनी मझे बहुत किसी बीती जाइए। आज सरस्वती पूजा माँ सरस्वती पूजा आम लीनू आ प्रस्तुत करूँ भोग आ नना को अपेक्षा करूँ। भितर जल्दी जल्दी सकाळ खावाई रेडी करूँ दहीबरा प्रस्तुत होता बरा। ଏବେ ଲିନୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବରାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦହି ପାଣିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ମରାଯିବ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଗରମ ଗରମ ଦହିବରା ୱିଥ୍ ଆଳୁଦମ। ଆଳୁଦମ ବି ହେଇଗଲା ରେଡି, ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏବେ ଦହିବରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡି। सेपटे काम सारू सारू नना आसिक पहुँची जाते पूजा आरंभ होता। लीनू पूजा रे बसी चलला सरस्वती पूजा रे आम दिन टी एमती करथिला। ब्लॉग जदि भल लागुछि लाइक करंतु।